plants that live in coastal areas should be tough and unique. Why are they so strong, both in terms of survival in salt water, resistant to the pounding of sea waves and able to withstand strong winds? This is none other than God's gift to all living things to be able to survive until the end of time. Yes, these plants are mangroves where they grow so that humans and animals that live there are all tough and unique creatures. Tumbuhan yang hidup di kawasan pesisir mestinya mereka adalah jenis yang tangguh sekaligus unik. Mengapa mereka begitu kuat, baik dari segi ketahanan hidup di air asin, tahan terhadap hempasan gelombang air laut, dan mampu menahan tiupan angin kencang? Hal ini tidak lain karena anugerah Tuhan terhadap semua makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup sampai akhir zaman. Ya, tumbuhan ini adalah mangrove di mana mereka tumbuh, maka manusia dan satwa yang hidup semuanya adalah makhluk yang tangguh dan unik. Mangroves in their habitat grow densely, protecting the land and sea. There are not many types, around 16 main types. The east coast of Asia is one of the richest areas for the types of mangroves that grow. The toughness of mangroves is actually that they are fragile and easily damaged by humans who mismanage them. Mangrove pada habitatnya tumbuh rapat membentengi daratan dan luatan. Jenisnya tidak banyak, sekitar 16 jenis utama. Pesisir timur Aceh salah satu kawasan terkaya jenis mangrove yang tumbuh. Tangguhnya mangrove sebenarnya mereka rapuh, mudah rusak akibat manusia salah mengelolanya. Ekor laser adjuntan stok, tris adjuntan stok. The remaining mangrove stands are over 20 years old. These plants look prominent and charismatic. Here, of course, the animals that live are definitely happy because the mangrove service still guarantees 100% of the life cycle and food chain. The charisma of this mangrove also provides the charisma of life for animals, especially birds. Stay in phones. Sisa tegakan mangrove berusia di atas 20 tahun, tumbuhan ini terlihat menonjol dan berharisma. Di sini tentu satwa yang hidup pasti bahagia karena jasa mangrove 100% masih menjamin siklus kehidupan dan mata rantai makanan. Harisma mangrove ini juga memberikan harisma kehidupan bagi satwa terutama burung. There are around 10 types of large birds that still live on the east coast of Asia, 2 of which are the milky stork and the lesser adjutant stork. They are very charismatic in terms of size, uniqueness, and the saddest thing is that they are increasingly rare and threatened with extinction in the wild. Ada sekitar 10 jenis burung besar yang masih hidup di pesisir timur Aceh. 2 diantaranya adalah bangau bluok dan bangau tongtong. Mereka sangat berharisma baik dari segi ukuran, keunikan, dan yang paling miris mereka semakin langka dan terancam punah keberadaannya di alam bebas. In fact, all birds that live in the mangrove ecosystem are charismatic animals, because each species has a certain role in maintaining the stability of the ecosystem in this area.
Sebenarnya semua burung yang hidup di ekosistem mangrove adalah satwa yang berharisma, karena masing-masing jenis punya andil tertentu dalam menjaga kestabilan ekosistem di kawasan ini. Flying high in the blue sky decorating the sky of the east coast of Asa, birds are restless seeing the condition of the mangrove forest which continues to change. Their friends continue to arrive, both local birds and migratory birds. They continue to hope that more and more humans will care about the mangrove ecosystem where they live. Terbang tinggi di angkasa biru menghiasi langit pesisir timur Aceh, burung-burung yang gelisah melihat kondisi hutan mangrove yang terus berubah. Teman-teman mereka terus berdatangan baik sesama jenis lokal maupun burung-burung bermigrasi. Mereka terus berharap agar semakin banyak manusia peduli terhadap ekosistem mangrove di mana mereka hidup.